La gente, como en todo lado, hay gente carismática, buena, y el sector es bonito. Y si me dices que eres feliz, tengo el motivo que busco de ti. Solanda is kind of a unique place. It responds to three dynamics. One, historically it's very important. Secondly, architecture and morphologically is quite unique. And third, has evolved in a very interesting and organic way to become a habitat with its own laws. My name is Raed Guindeya Munoz. I'm an architect and a urban planner. I work on high-rise design and urban design. The project we're working on, it's aimed to cover, I will say, three main aspects. First of all, understand how a planned neighborhood, which aimed to create a planned and habitat, worked, the social and economic impacts, and of course, the aim of this project is to provide ideas and possible solutions how to improve the life of these people and also use it as a proxy for other parts of the city. I am Maria Fernanda. I'm from Ecuador. I'm living in Solanda for almost 30 years. Very honestly, I'm living here for my family. Oh, well. My family is like this. Only my family. Sometimes you don't find people like that. Aquí en la J es siempre tipo 11 de la mañana, todo comercio. Y entonces uno como que a veces quisiera un poquito de descanso, la bulla y todo. Sí, pero siempre estoy aquí. Esta vino de 2 pisos y con el tiempo se fue haciendo mucho más grande. When my father received this home for the government, he paid a small amount. He transformed this home for the local commercial in the first floor, the second floor for living family. He constructed this home for necessity, for more space for my family, have another floor in the 3rd floor and number floor. Quito, in its main plain, was a lake. So, structurally speaking, the soil has a lot of water. In this sense, the original plan was calculated for 2 stories tops. Nowadays, it has 5 or 6. So we have sinking problems. And there is no immediate engineering solution from that. Reinforcement of sinking foundations is really expensive. Sometimes it's cheaper to tear down the structures and rebuild. You see, people in Solanda, their social
their education context makes it really hard for them to imagine having their houses teared down. At the moment, their perspective is to blame construction works of the metro lines, which is not the case. There was no major structural impact in the soil from the construction of the metro line. The true problem of their sinking issues is actually the structural capacity of the city. So they see it, because they lack information, as a result of a public work on infrastructure. En la infraestructura lo que sí nos hace falta es, por ejemplo, un centro médico que sea bastante, ¿cómo le puedo decir?, bastante amplio, donde haya todas las especialidades y que nos puedan atender a todos, porque hay centros médicos sí, pero son muy reducidos, donde no atienden a todas las personas que en realidad lo necesitan. Por ejemplo, si yo tengo un negocio o si yo tengo un trabajo, no tengo el tiempo suficiente como para ir a hacer cola, como para pasar el tiempo ahí. Aclaro que aquí dicen los ecuatorianos, él es paciente y el paciente tiene que esperar, pero no es eso. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que dejar botados en nuestros hogares para pasar Aquí el tiempo. nos hace falta un centro de salud pues, que haya emergencia para la gente pobre. Sí, sí. Por ejemplo, yo no soy jubilado. Mi señora, como le explico, este lunes perdió la vista. Me fuimos al hospital de Enrique Garcés. No nos atendieron, que aquí no se da turnos, dijo unas dos señoritas que estaban ahí. I am Fabiano Cueva. I am an artist, curator, and researcher. I work a lot in many projects referred to archive and also many projects with community communications. So I always lived in the downtown of Quito, but around the 2000 the people have an economical crisis, and I decided to move to Solanda because my mother had an apartment there. So I discovered a very complex and diverse world. I always say to the neighbors that Solanda exists before has been. Salí a la chucha fuera de Quilicura. En Quito andamos expandiendo la cultura. Por cada una experiencia vivida. Un envidioso el baile más sexy y la rutina. Clásico hardcore. Latinoamericanos del fake va a ser radical. Check it out. Clásico hardcore. Quilicura, Solanda, Chile, Ecuador. Cuando se inició, esto era motor, como dijo mi señora, motones de tierra. Entonces nosotros incluso al principio, para podernos divertir, podernos reunirnos entre los vecinos, cogimos, limpiamos, botamos tierra, hicimos esa cancha de boli, teníamos cancha de cocos. Entonces aquí jugábamos nosotros a partir del sábado, domingo, jugamos todo el santo día. Por eso es que uno ya se enseñaba. Ahora vea cómo está el barrio. And the beginning of the industrialization, you have the migrants, effect of the Reforma Agraria and the political and economical crisis. You have people from all the provinces of Ecuador, from the south, from the center, indigenous, Afro, mestizos. You have a very complex and diverse composition that in any way, Solanda is like Ecuador, is the little space. And that's very important and very richness. Well, the project of studying Solanda started way before the 90s. And I think it's one of the longest running projects of a urban experiment. The project diverged completely from what was once planned. For a start, it was a low-rise, low-density project. Today, it has evolved to an extremely high density and extremely unequal and poor neighborhood. Ojalá hubiera talleres
talleres para los niños, para que no solamente estén metidos en el celular y que aprendan otro idioma, inglés, que aprendan nuestro idioma que es nato, el quichua. O sea, cursos que les pueda ayudar a los niños a sobresalir en su propio estudio, en su propia desarrollo. Esos son lo que más les falta a los niños de aquí. De parte del gobierno, de parte del municipio, de parte del Consejo Provincial, no hay esa política de entrar a los barrios y saber cómo viven. Yo estuve en España, estuve en Roma, estuve en Italia, estuve en Venecia. Y esas costumbres a uno le educan y le hacen vivir mejor. Y regresa a nuestro Ecuador, a nuestro Quito querido, y se pone a pensar, dice, qué lindo es el mundo. Con peligro y todo, ahí vamos. Como todo barrio, porque ahora si usted va a cualquier barrio, hay todo eso, quita. Hay toda delincuencia, hay asaltos, hay robo, hay de todo. I'm very honestly with you guys. Every country, every city is dangerous. The culture you find in here is a kind culture. Always and forever say, no important where you living or where you growing. The important is the essence the people have. It's the culture. It's the culture. It's it. Mi madre es un poema de blanca cabellera que tiene a flor de labios un gesto de perdón. Cuando tras larga ausencia regreso, ella me espera, me abraza como a un niño, me besa con pasión. Mi madre es pequeñita, igual que una violeta, lo dulce está en su alma, el llanto en el adiós. Es dueña de mis sueños, aunque no soy poeta. Los versos a mi madre me los inspira Dios. Qué linda que es mi madre, qué suerte es tenerla, qué dichoso al verla, feliz en el hogar.